धलाई जिले के कमलपुर अपरशखर क्षेत्र के संजीव देवर्मा पिछले मंगलवार को अगरतला में काम करने निकले थे। वे आज से करीब 8 दिन पहले लापता हो गया था। फिर ये विभिन्न मीडिया और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खबर आने के 24 घंटे से भी कम समय में संजीव देवर्मा वापस कहां से आए ये कोई नहीं जानता। और भी आश्चर्य की बात यह है कि उनको खुद नहीं पता कि वे इतने दिनों कहाँ लापता थे। संजीव देवर्मा ने कहा कि उनके लिए और भी चौंकाने वाली बात यह है कि सुबह अपने कार्यस्थल के गेट से बाहर निकलते ही वे होश खो बैठे। उसके बाद से उन्हें कुछ याद नहीं, कहा संजीव देवर्मा ने। उन्होंने और कहा कि उन्हें सिर्फ एक चीज याद है कि किसी ने उनके शरीर में एक इंजेक्शन दिया था, तब वे बेहोश पड़ गए थे और वे किसी को नहीं पहचान सका। उस समय वे शायद सड़क के किनारे पर गए थे, संजीव देवर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट के निशान हैं। परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था। उनको देखकर ये समझ आता है कि संजीव देवर्मा ने अपनी मानसिक शांति खो दी है। परिवार वालों ने कहा कि उनकी बातचीत पहले जैसा नहीं रहा और वे पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उसे देखकर लगता है कि उस पर काफी दबाव है। स्थानीय लोगों से लेकर सभी लोगों ने ये बात कही, लेकिन अभी तक किसी को आरोपी नहीं ठहराया जा सका। কোন দিনে মঙ্গলবার থেকে কাজ গেছে আগরতলা আগরতলা আবার লাত ফিরে কত সময় 4টা বাজে গেছে আমি জানি না। আমি বাল করছে বাইরে হইছো ঘরে থেকে বাল করার সময় দরজা দুটার কারণটা খুঁড়ছে, খুঁড়ে আবার গেছে গা, আমি জানি না শেষ কোন দিকে গেছে কোন দিকে আমি একদম গেছি গা ক্যাব একদম সরে আসতে যাবে গেছি গা। মুখে তা মুখ জানে পথাই গাবা মুখে তা আও মুজাক ও মুজাক না ওরা বলে দিয়া ও ইয়াগলো বজিয়া ছিল বঞ্জা ও কসম জি তা মানু কসম মুখ খাগি না সিগারে ইয়াবো আকাম তো অব সুচি মান হি ইয়াবো লালি ফোনো না ইয়াক তো প্রথম নাই লাগে ইয়াক তো প্রথম তো এমন এমন আমি কইলা বড় হবো না সুচি দিমানি নব আয়ো ও ইয়াক তো প্রথম ও তো বখিরা দাও সবারই কাছে হিমালয় না আপনারে বসাই নি কিন্তু জান বসে মারি যায় তো ছাইছি মারি যায় আর কত আমলা যেখানে যে হয় কিনে খেতে অনিশারি মান দাতি নাও বাবু সাই মালিয়া সাড়ে অব কোনো বুঝে গিয়ে হাঙ্গায় কোনো খারাপ নয় হাঙ্গায় নিনো তুই বলেন খায় আতাই ছাড়া বামে বরিয়া মো দুই বুকা বুকা আম কামে কক্সলি দুই বুকা সাব বুকা আম সেমে বলে আম কামে বাতাও না থাকছিল আগরতলা কাজ কইরা 3 দিন কাজ করছে। টাকা টুকা পাইছো নি? টাকা পাইছি না, 1 টাকা পাইছি না টাকা। তোমার কি মনে হয় এটা কেটা করছে? মনে হয় তোমার সাথে এই ঘটনা আমি জানি না, জানে না, কিছু জানে না, একদম জানে না। এখন চলা হাঁটা করতে পারেনি, হাঁটতে পারেনি, দাঁড়াইতে পারেনি। এখন দাঁড়াতে পারে না, এখন বেদনা একটু সরিষা একদম আমার আমি কিছু শুনছি, কিছু শুনছি, তারপরে শুনছি না শেষ। ইনজেকশন দিছে সময় তুমি দেখছেনি তারারে? দেখছো না, এটা ওই যেতে সময় দেখছো না, কই গেছে কি জানি, এটা দেখছো না, এটা একদম অবশ্যই গেছে। আমি তারপরে আমি উঠে আবার হাঁটে গেছে। ও তোমার শরীরে যেগুলো দাগ আছে এটা কেন হইছে জানো নি? এটা আমি জানি না। পিঠে যে দাগ আছে, মাথা ফুল আছে, এটা কেন হইছে? এটা দিতে আমি জানি না, তোরা আমি জানি না তো এটা।